मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 27 फरवरी 1996। हेडिंग सत्यता का फाउंडेशन है। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। सत्यता की फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, তাই না? সত্যের পথে চলতে গেলে শক্তি লাগে, তাই না? ওই জন্যে বাবা আজকে নিজের সেই শক্তিশালী বাচ্চাগুলোকে দেখছেন যারা সত্যতার পথে চলতে পারছে। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। तो কতটা আমার মধ্যে সত্যতা আছে তার ফাউন্ডেশন হচ্ছে পবিত্রতা, তাই না? যত মন শুদ্ধ থাকবে, পবিত্র থাকবে, অত শক্তিশালী হবে সত্যের পথে চলার জন্যে। আর তার প্রমাণ, তার প্রুফ কী হবে? তার চলন আর চেহারার মধ্যে दिव्यता अनुभव হবে। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती, তাই না? মনের ভিতরে যদি শুদ্ধতা নেই তাহলে সত্যতা থাকবে না। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो बाबा বলছেন পিউরিটি হলো সত্যতার আধার। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। तो बाबा বলছেন প্রথম সত্য মানে সত্যি কথা বলবো, সত্যি পথে চলবো, ওটা ঠিক আছে, কিন্তু তারও আধার, প্রথম ফাউন্ডেশন, ভিত্ত হলো যে সত্যকে জানা, যে আমি কে আছি, তাই না? लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जानना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप
और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तो प्रथम सत्य हलो निजेर सत्य जे आमी के, द्वितीय सत्य हलो परमात्मार सत्य ताई माने आत्मार पिता के। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। और तृतीय सत्य हलो ये सृष्टि नाटक के चेना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पाठ क्या है, निजेर पाठ के चेना। ये सृष्टि नाटके आमार की भूमिका आछे। तो अपना पाठ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पाठ अच्छा है ना? तो शिव बाबा जिज्ञेस करছেন যে বলো তোমার পাঠ ভালো পেয়েছো তো, রোল পছন্দ তো, নাকি অনেক দুঃখ কষ্ট? ভালো রোল পেয়েছি না? तो आपका पाठ अच्छा है ना? सबसे अच्छा पाठ संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पाठ भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। তাই না? যত মহাপুরুষ হলো, যত ধর্মপিতা হলো, তাদের আত্মা হয়তো পবিত্র হলো, কিন্তু শরীর তো পবিত্র না। কিন্তু বাবার বাচ্চারা দুটো যুগ ধরে শরীরও পবিত্রভাবে জন্ম আর आत्माओं शुद्ध पवित्र, তাই না? तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है, তাই না? देखो যত মহাপুরুষরা হলো, ধর্মপিতারা হলো, তারা পবিত্রতা অ্যাকসেপ্ট করলো, তাই না? স্বামী বিবেকানন্দ বলুন, রামকৃষ্ণদেব বলুন, তাই না? যত চৈতন্যদেব বলুন, যাকেই আপনি দেখবেন ওরা পবিত্রতা অ্যাকসেপ্ট করলো, তখন মহান হল। কিন্তু এরা হলো সব কলিযুগের মহান পবিত্র আত্মা। তার উপরে আরও পাওয়ারফুল দাপর যুগের পবিত্র আত্মা, যিশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, জৈন, তাই না? ওদের আরও পাওয়ারফুল পবিত্রতা। তারও আগে সত্য ত্রেতা যুগের দেব আত্মা, যারা দুটো যুগ ধরে পবিত্র, তাই না? আর সেই আত্মারা হলাম আমরা, তাই না? তো ফাউন্ডেশন, বীজ, একদম দুটো যুগ ধরে পবিত্রতার বীজ আমাদের ভিতরেই বেশি, তাই না? तो आपको देव आत्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है, देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है, তাই না? বাবা বলছেন মনে পড়ছে তো, পাণ্ডব ভাইগুলো সব মনে পড়ছে তো, যে সেই দেবকুলের দুটো যুগের পবিত্র আত্মা সে আমিই ছিলাম, তাই না? महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं, न नेचुरल है न नेचर रूप में है। बाबा बोलছেন এক হচ্ছে যে দুনিয়ার মহাপুরুষদের পবিত্রতা ধারণ করা, অনেক পুরুষার্থ করে পবিত্রতা ধারণ করে ঋষিমুনি, সাধু, সন্ন্যাসীরা, তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চাদের মধ্যে পবিত্রতা হলো ন্যাচুরাল নেচার। যেরকম ছোট বাচ্চাগুলো হয়, তাই না? ওদের মধ্যে পবিত্রতা ন্যাচুরাল নেচার, ওরা জানেই না অপবিত্রতা কী। তো সেই রকম কোনো যুদ্ধ নেই মনের ভিতরে, কোনো পুরুষার্থ করতে হবে না, কোনো মেহনত করা লাগবে না, মন এমনি পবিত্রতাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। তো ন্যাচুরাল নেচার, তাই না? তো
সেই রকম আছে। বাবা জিজ্ঞেস করছেন ন্যাচুরাল নেচার হয়েছে না যুদ্ধ করা দরকার পড়ছে? न नेचुरल है न नेचर रूप में है, और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, তাই না? তো যারা দুটো যুগ ধরে পবিত্র আত্মা, তো সে ন্যাচুরালি পবিত্র আত্মা, কোনো যুদ্ধ নেই তখন মনে, আর সেটা নেচার, সেটা সংস্কার, তাই না? कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है, यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। बाबा बोलছেন এখানে মেহনত করে পবিত্র হয়, কিন্তু যখন যাব তখন পবিত্রতা ন্যাচুরাল সংস্কার হয়ে গিয়ে থাকবে, তো সেই সংস্কার নিয়ে যাবে। তো সেই সংস্কার যখন ট্রান্সফার হবে সেখানে কোনো যুদ্ধ থাকবে না, তাই না? পবিত্রতা ন্যাচুরাল নেচার দুটো যুগ ধরে। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। লোকেরা বলে না সত্যের পথে আমি চলি, কিন্তু বাবা বলছেন নিজের সত্যতা, পরমাত্মা পিতার সত্যতা না জেনে কিভাবে সত্যের পথে চলবে, তাই না? তো সত্যের পথে চলতে থাকি বাবার বাচ্চারা, তাই না? যারা নিজেকেও চেনে, বাবাকেও চেনে, কিন্তু কখন চলছি সত্যের পথে? যখন ইমার্জ আছে, যখন স্মৃতিতে আছে যে আমি কে আর আমার বাবা কে, আর আমি এই সৃষ্টি নাটকে কি রোল প্লে করতে এসেছি, যখন এই রকম ফিলিংসটা আছে তখন আমি সত্য পথে চলছি। আর এই ফিলিংস ভুলে গেছি মানা, তখন আমি অসত্যের পথে, তাই না? तो बाबा कहते आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा, তাই না? যা সংকল্প করবে সেটাই ঘটনা ঘটবে। কখন হবে এটা? যখন সারাদিন নিজের সত্য স্বরূপ আর বাবার সত্য স্বরূপে নিজের স্মৃতিতে ইমার্জ থাকবে, তখন সংকল্প সিদ্ধি হবে, তখন সংকল্প সত্য হবে। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। যেহেতু নিজেকে ভুলে যাই, বাবাকে ভুলে যাই, দেহ অভিমানে চলে আসি, তো বাবা বলছেন সত্যতার শক্তি, পবিত্রতার শক্তি হারিয়ে যায়, ন্যাচুরাল থাকে না। तो सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। লোকেরা বলে না আমি মিথ্যা কথা বলি না,
আমি সদা সত্য কথা বলি, কিন্তু যদি তুমি সত্য কথা বলো তাহলে কি তোমার মধ্যে দিব্যতার অনুভব আছে? তাই না? তো বাবা বলছেন সত্য বলাটাই শুধু সত্য পথে চলা নয়, সত্যের ফিলিংসে থাকা, নিজের সত্য ফিলিংস, বাবার সত্য ফিলিংসে থাকা, তবে সে দিব্যতা, সত্যতার যে দিব্যতা নিজের মধ্যে অনুভব করা যাবে। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है, देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। তাই না? জোর গলায় আমি সত্যি থাকি, সত্যি বলি বললে হবে না। তুমি সত্য পথে থাকো, সেটা তোমার চেহারা চলনের থেকে সেই ডিভিনিটি, সেই দিব্যতা, তার প্রকাশ চারিদিকে যেন ছড়ায়, সবাই যেন ফিল করে যে সত্যি এ কিন্তু ভিতর থেকে শুদ্ধ আত্মা, এ কখনো অসত্য বলতে পারে না। আর আমি শুধু চিৎকার করছি আমি সত্য বলি বললে হবে না, সে ভাইব্রেশন তারা অনুভব করা উচিত। আর কখন করবে? যখন সে দিব্যতা আমার মধ্যে ওরা ফিল করবে। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। তাই না? যে সত্য তাকে নিজেকে প্রমাণ করা দরকার পড়ে না, তাই না? আমি সত্যি পথে চলি, আমি সত্যি পথে চলি, আমাকে প্রমাণ দেওয়া দরকার নেই। আমার চেহারার চলন বলবে যে আমি কতটা সত্যি পথে চলতে থাকি। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती। তাই না? আর যদি আমি জোর গলায় বলে যাচ্ছি আমি তো সত্যি পথে, আমি তো সত্যি বলি, তো বাবা বলছেন সে দিব্যতা দেখা যায় না যদি আমি তাকে সিদ্ধ করতে চাই। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। তাই না? আমি সত্যি বলি এটা তো দুনিয়াওয়ালারাও লড়াই করে, এটা তো সাধারণ। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा, सच तो नच। तो सत्य पथे आमी चली, तार प्रमाण की सच तो बिठो नच, माने मन आनंदे सदा नाच करते थाक। তাই না? আপনি কাউকে মিথ্যা বলেন বা মিথ্যা আচরণ করেন, মানে ভিতরে অন্য কিছু বাইরে অন্য কিছু, তো কি হবে? ভিতরটা কখনো ধরা পড়ে যাব না তো, কখনো বুঝে ফেলবে না তো, তো ভিতরটা আনন্দে থাকবে না। কিন্তু যখন যেটা সত্যতার পথে চলি, তো আমাকে ভিতর থেকে কোনো সংকল্প বিকল্প চলবে না, তাই না? সদা মন আনন্দে নাচ করবে, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा। কিন্তু যারা সত্যতার জন্য লড়াই করে যে আমি সত্যি বলছি, আমি সত্যি বলছি, তো তাদের মনে আনন্দ থাকে? তো বাবা বলছেন জিদ দ্বারা যদি সিদ্ধ করি, প্রমাণিত করতে চাই সত্যতাকে, তো বাবা বলছেন সে খুশি থাকবে না। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है
तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। কিন্তু যদি নিজের সত্য স্বরূপ, নিজের বাবার সত্য স্বরূপে আমি স্থিত নেই, দেহ অভিমানের আধারে সত্য বলছি, তো বাবা বলছেন সে খুশি, সে আনন্দ থাকবে না। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো বাবার বাচ্চাগুলো কী করে? একটু চতুরাই করে, তাই না? সিধা আঙ্গুলে, তাই না, বলে না ঘি বেরোয় না তো একটু আঙ্গুল टेढ़ा করতে হয়। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার সামনে কত পরিস্থিতি আসলো, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা কি কখনো চতুরাই করলো? तो लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, তাই না? ব্রহ্মা বাবাকে লোকেরা বলল যে তুমি কেন বলছো পবিত্র থাকো, বললো একটু একটু পবিত্র থাকো, তাই না? लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা টস থেকে মশলো না, তাই না? যা বাবা যেটা বলেছে সেটাই, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সত্যতার শক্তি ধারণ করার জন্যে একটু সহ্য শক্তিও দরকার আছে। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, তাই না? বাবা বলছেন কখনো কখনো পবিত্র থাকার জন্যে বা সত্য পথে চলার জন্যে, তাই না, কখনো সহ্যও করতে হয়, কখনো হারও মানতে হয়, আর কখনো ঝুঁকতেও হয়, তাই না? लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু সেই হার মানা, ওটা হার হবা নয়, ওর পিছনে বিজয়ী হবা আছে, তাই না? तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे ज़्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से
जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। তাই না? বাবা বলছেন যে একটু হলেও দেহ অভিমানের সাহারা নিয়ে নিলাম, তাই না? যে একটু তো দুনিয়াতে চলতে গেলে কমপ্লিট দেহি অভিমানী থাকা যাবে না, কেননা কমপ্লিট দেহি অভিমানী না হলে সত্যের পথে চলছি না। তো একটু দেহভান দরকার, একটু চোখ দেখালাম, একটু যেটা কড়া করে বললাম, তাই না? তো একটু তো তর্ক করলাম, তো বাবা বলছে এইগুলো সত্যতার পথ বলা যাবে না। तो संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है, তাই না? সত্যতাকে ধরে রাখার জন্যে যদি একটু সহ্যও করতে হয়, তো বাবা বলছেন চিন্তা করো না, সেটা তোমার পুণ্য খাতাতে জমা হচ্ছে, তাই না? সহ্য করছি না, সহ্য করতে হয় তা না, কিন্তু আমার পুণ্য খাতা, শ্রেষ্ঠ খাতা জমা হচ্ছে। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है, তাই না? যদি আমি সহ্য করতে পারছি না তাহলে কি হবে? অটোমেটিক কোনো ভুলভাল কাজ করব, তাই না? অসত্যের সাহারা নেব, দেহ অভিমানের সাহারা নেব। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, তাই না? তো গৃহস্থিতে অনেক সময় বাবার বাচ্চাগুলো এরকম চতুরাই করে, তাই না? আর ভাবে আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। বাবা বলছেন সেই মুহূর্তে তোমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক করে দিয়েছ, কিন্তু খাতা তোমার খালি, তাই না? সেখানে কিছুই জমা নেই। तो एक दो को देख कर भी कपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। तो बाबार श्रीमत के कखनो कखनो, তাই না, গৃহস্থিতে চলতে গিয়ে মনমত মিক্স করে দিই আর সেটাতে চতুরাই করে নিই। তো বাবা বলছেন তো তোমার নাম তো বেঁচে যাবে, কিন্তু বাবার খাতায় তো পিছিয়ে গেলে না। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए
प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, তাই না? তো অন্যায় করে যদি বিজয়ী হলাম তাহলে তো কাঁচা ফল খাওয়া হয়ে গেল, নাম হয়ে গেল খুব, কিন্তু প্রারব্ধ জমা হলো না। ওই জন্যে একটু সহ্য করতে হবে, একটু ধৈর্য রাখতে হবে, তাই না? পুরুষার্থ একদিন অবশ্যই তোমার মেহনত আসবে। এই এক্ষুনি গান শুনছিলে না প্রথমে, তাই না? যত মেহনত করেছো তোমার ফল অবশ্য বেরোবে, কিন্তু একটু সহ্য শক্তি ধৈর্য শক্তি রেখে प्रारब्ध पावा पर्यंत एकटू सह्य कर। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो, ताई ना? नाम मान शानेर जन्य कोनो बाबार श्रीमते मिक्स करो ना, ताई ना? कोनो किछुर पिछुने आमार उद्देश्य नाम मान शान जेनो ना हय, ताई ना? सेई मिथ्या बोले नाम मान शान प्राप्त करा अपेक्षा ना पावाई भालो, दरकार नेই नामेर, ताई ना? किन्तु होक पिछुने आछि, किन्तु ताते कि बाबार नजरे तो आगे आछि, ताई ना? यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसीलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है, तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। तो बाबा बोलছেন হয়তো একটু কিছু সহ্য করতে হতে পারে, তাই না? কিন্তু ঘাবড়ানোর দরকার নেই। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना, তাই না? যে সত্য পথে চলে সহজে তার কাজ হয় না, তাই না? বলে না সত্যের নাও মানে নৌকো অনেক হিলে ডোলে, তাই না? কিন্তু ডোবে না, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন যে একটু ধৈর্য একটু সহ্য করতে হবে। निर्भय बनो, अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही, लेकिन संगठन में होते जिम्मेदारी होते सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए, তাই না? মা বাবাগুলো একটা দুটো বাচ্চা সামলাতে পারে না, আর ব্রহ্মা বাবার কাছে 600 ভাই বোন ছিল, তাই না? পরে 400 ভাই বোন হলো, কিন্তু ছিল তো 400 না। তো 400 ভাই বোনদেরও, তাই না, সব বাচ্চাগুলোরও সংস্কার তো সমান না। তো যেমন বাইরের থেকে পরিস্থিতি আসলো, সরকারের থেকে দুনিয়াওয়ালার থেকে, তেমন বাচ্চা কাচ্চাগুলোর থেকেও পরিস্থিতি আসলো, তাই না? সব বাচ্চাদের সংস্কার এক না, ওর সঙ্গে সংস্কারের টকরাভ হচ্ছে, ওর সঙ্গে ওর সংস্কারের টকরাভ হচ্ছে। আর মা বাবা কি বলবে যে আমার তোমাকেও চাই ওকেও চাই, এবার দুটোকে বেঁধে রাখবো। এবার সে বলছে ও থাকলে আমি আসবো না, ও থাকলে আমি থাকবো না, তাই না? তো এইসবও ব্রহ্মা বাবাকে সামলাতে হলো, কিন্তু তবুও ব্রহ্মা বাবা কখনো অসত্যের সাহারা নিল না। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। किंतु বাইরের পরিস্থিতি ভিতরের পরিস্থিতি এত কিছু থাকার পরেও ব্রহ্মা বাবা যেহেতু দেহি অভিমানী থাকত, নিজের সত্য স্বরূপে স্থিত থাকত, তাই জন্যে সে বিজয়ী হলো।
तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसा देखा, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करते हैं, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, তাই না? যদি কেউ শ্রীমতে চলার জন্যে মনমত পরমত মিক্স করে আর আমরা ভাবি সে মহারথী পুরুষার্থী, তো বাবা বলছেন সেই সময়ে সে মহারথী নয়, সেই সময়ে সে সাধারণ পুরুষার্থী, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে কোনো ভাই বোনকে ফলো করবে না। কাকে ফলো করবে? मम्मा बाबा की। उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसीलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर, তাই না? তো ব্রহ্মা বাবা আর মম্মা যে পাক্কা শ্রীমতে চলল, কিছুতেই মনমত পরমত মিক্স করলো না, এই জন্যে ফলো মম্মা বাবা। কোনো ব্রাদার সিস্টারকে ফলো করতে হবে না, देखते হবে না। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। और शिव बाबा के, साकारे ब्रह्मा बाबा के, और निराकारे शिव बाबा के फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर पक्का, या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी, तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मज़ा ले लें, पीछे देखा जाएगा। तो बाবার শ্রীমতে মিক্স করে দেয়, নিজের মন মতন চলে, আর ভাবে কি হবে, সত্যযুগে একটু কম পদ পেলে ওখানে দুঃখী তো কেউ থাকবে না, সবাই সুখী থাকবে, একটু কম পদ পেলে অসুবিধা কি, তাই না? लेकिन यह अल्पकाल का मज़ा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मज़ा ले लो, তাই না? তো যদি এখানে মিক্স করি, দেহ অভিমান মিক্স করে বিজয়ী হই, তো বাবা বলছেন তো সেই সময় তো ছোট পদ হবে, সেটা আলাদা, কিন্তু এই জীবনেও লাস্টে সজা খেতে হবে, तो सेटा की पसंद, ताई ना? तो 3 बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता, ताई ना? ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। तो बाबा बोलছেন যে बोलो साधारण ना, संकल्पो साधारण ना, कर्मो साधारण ना, तार मध्य दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझते हो ना? तो पाप कर्म काके बोला हबे? कोनो विकारेर बशीभूत हये कर्म करा, माना राग होते पारे, ईर्षाओ होते पारे, ताई ना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष
সব কিছু হলো তার আধারিত কোনো কর্ম বা কোনো সংকল্প করলাম, তো সে পাপের খাতায় গেল। তাই না? লোকেরা বলে না কি পাপ করেছি, কিন্তু সারা জীবনে কতবার, তাই না, মনের ভিতরে রাগ এসছে, কতবার অহংকার অপমান বোধ এসেছে, তাই না, কতবার লোভ এসছে, কত মোহতে থাকি, তাই না, কতবার ঈর্ষা দ্বেষ এসছে, বদলা নেবার ইচ্ছা হয়েছে, তাই না, সব পাপের খাতায় গেছে, তাই না। তো পাপের খাতা কি কম? সে তো এখনো বাবার বাচ্চা হয়েও সে পাপের খাতা চলছে, হয়তো পুরো কমপ্লিট কোথায় তার উপরে বিজয়ী হওয়া গেছে, তাই না। তো বাবা বলছেন ऐसे समझते हो ना, तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन और कर्म करना। তো কখন দিব্যতা আসবে? যখন মনেও দিব্য সংকল্প, বচনেও দিব্য বাণী, আর কর্মেও দিব্য গুণের আধারিত কর্ম, তাই না। যেরকম বিকারের আধারিত কর্ম পাপ কর্ম, সেরকম দিব্য গুণের আধারিত কর্ম হলো दिव्यता, তাই না। तो सत्यता का महत्व जाना, ड्रिल 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। তো মেন হচ্ছে সত্য পথে কখন থাকবো? যখন অশরীরী দেহী অভিমানী স্থিতিতে কর্ম করব, তাই না। তো বাবা ড্রিল করালো সেকেন্ডে অশরীরী হবার। क्यों संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? सेकेंड लगा ना। तो बाबा বলছে সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারবো না। এক্ষুনি যদি বাবা বলে যে সেকেন্ডে অশরীরী আত্মা হয়ে যাও, দেহ থেকে আলাদা, তো কত টাইম লাগবে? সেকেন্ডে অশরীরী হলাম। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करना तो आती है ना। तो মধুবনে গান বাজে না, 2 লাইন বাজে, 2-3 লাইন গান বাজে 2 সেকেন্ড, তো সেটা হচ্ছে অশরীরী স্থিতির অভ্যাসের জন্য। আর ট্রাফিক কন্ট্রোল বাজে 500 রূপের অভ্যাসের জন্য। তো ট্রাফিক কন্ট্রোল আছে 8 বার, আর অশরীরী স্থিতির অভ্যাস যতবার ঘন্টায় পূর্ণ ঘন্টা হয় তখন 2 সেকেন্ড গান বাজে মধুবনে, তাই না। তো ঘন্টায় 1 সেকেন্ড দেহী অভিমানী, আমি দেহ থেকে আলাদা, আমি আমার সঙ্গম যুগের রোল প্লে করছি, তাই না। আর যতবার ট্রাফিক কন্ট্রোল ততবার 500 রুপের ড্রিল, তাই না। करने तो आती है ना, तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले। तो बाबा आज के कादेर के याद प्यार दिच्छेन যারা নিজের পবিত্রতার फाउंडेशन पक्का रेखेছে। सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्ययुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली, मन वचन कर्मते, যে সব সময় দিব্য গুণকে ফলো করে এরকম আত্মাগুলোকে, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो कि बोलो बाबा? घंटाए 1 मिनट अशरीरी स्थितिर अभ्यास। तो आज के করব আমরা এটা, এই হোমওয়ার্কটা আমরা করব। আর এটা সারা জীবনের জন্য হোমওয়ার্ক করব। কেননা বাবা আজকে বলল যে যে এই ড্রিলটা করবে সে রিয়েল ডায়মন্ড হয়ে যাবে, তাই না? তো আজকে পুরো হোমওয়ার্ক এটার উপরে, আর সারা বছরের জন্য হোমওয়ার্ক। তো অটোমেটিক ন্যাচুরাল নেচার হয়ে যাবে। तो बन सकते हैं। तो सबाई करबो, होमवर्क करबो। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। तो सेकेंडे अशरीरी स्थिति होबे तो नाकि युद्ध करते होबे? ना ना आमी देह ना, आमी आत्मा आछि, आत्मा ज्योति आछि, अत करते होबे ना? सेकेंडे आमी आत्मा ज्योति, তাই না? দেহ থেকে আলাদা, কোনো যুদ্ধ নেই, ন্যাচুরাল, তাই না? কতবার, যতবার ঘন্টা হবে, পূর্ণ ঘন্টা হবে 1 সেকেন্ড, তাই না? तो सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, তাই না? কাজের মধ্যেও, কাজ করতে করতেও তো বুদ্ধিতে তো 1 সেকেন্ড, তাই না? শুধু অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে ঘন্টা হয়ে গেল 1 সেকেন্ড। এবার ধরো ঘন্টা পার হয়ে গেল, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড করতে পারিনি, ঘন্টা পূর্ণ ঘন্টা থেকে পার হয়ে গেল, 5 মিনিট হয়ে গেল, 10 মিনিট হয়ে গেল, 15 মিনিট হয়ে গেল, তাতে কি সেই ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, তাই না? যখন মনে পড়লো তখন 1 সেকেন্ড, প্রত্যেক ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, তাই না? तो मुश्किल नहीं है। UN में बहुत भागा दौड़ी कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ वो नहीं भूले, তাই না? বাবা বলছেন শরীরকে দিয়ে কর্ম করাও, কিন্তু আমি আত্মা এই শরীরকে দিয়ে কর্ম করাচ্ছি, এটাই 1 সেকেন্ড ভাবতে হবে ব্যাস, ঘন্টাতে একবার। মুশকিল হোমওয়ার্ক, ঘন্টাতে একবার, তাই না? तो करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। तो शुद्ध मने थाका चाहिए जे आमी आत्मा राजा, আর শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো কর্মচারী, তারা আমার অর্ডার ফলো করছে। তো দেহ অভিমান কখনো আসবে না। समझा? वरदान। स्नेह के सागर में समाकर, स्नेह के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को, मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले
मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव, पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की, उनको दुनिया की किसी भी बात की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, उनको दुनिया की किसी भी बात की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण, स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से, वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं। लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म, मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता है। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता, तो मैलापन समाप्त हो जाता। और आत्मा पवित्र बन जाती है, और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो बाबा बोलছেন पवित्र आत्मा के जे शुद्ध आत्मा, जार मने कोनो मेल नहीं, कोनो নোংরা নেই, নোংরা ভাব নেই কারোর প্রতি। তো কার মনে কারোর প্রতি নোংরা ভাব থাকবে না? যে বাবার ভাবে মগ্ন থাকে, তাই না? যে একদম বাবার ভালোবাসায় ডুবে থাকে। তো আমার এক বাবা दूसरा ना कोई, তো সে হলো সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা। ওই জন্যে দেখানো হয় না পবিত্রতার প্রতীক মহাবীর হনুমান, আর তার বুকে সবসময় রাম, তাই না?
তো সে হলো পবিত্র আত্মা। তো বাবা বলছেন যে আজকে পবিত্র আত্মা হয়ে থাকবো, বাবার ভালোবাসায় ডুবে থাকবো, অনেক আমারকে ভুলে গিয়ে আজকে শুধু মনে কোন মন্ত্র চলবে? আমার এক বাবা, তাই না? বাবা আমার সাথী, তাই না? আর আমি কে আছি? আত্মা রাজা, তাই না? আমি শরীরকে চলানে বালি, আমি শরীর না, তাই না? এই ঘন্টায় 1 सेकंड। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है, होली हंस बनना है। তো বাবা বলছেন যার বুদ্ধি জ্ঞান রত্নগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে, ধারণ করে ভিতরে, সে হলো হোলি হংস, পবিত্র রাজহংস, তাই না? ওম শান্তি।